नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने गीता किचन ओडिया को आपण स्वागत। मु आज आपण मान सहित शेयर करी बैगण मसला रेसिपी जोटा बहुत कम समय आ कम सामग्री बनी जाई परिबो। आपण माने बनैबे बहुत भल टेस्टी लागिवो। एडा परोठा सहित हो, रुटी सहित हो कि पूरी सहित हो कि भात सहित आपण माने खाइबे बहुत भल टेस्टी लागिवो। जो माने बैगण खाउ नथिबे से मानकु मध्ये आपण माने एमिति बनै कि देबे देखिबे बहुत भल टेस्ट लागी थाए आ बहुत भल रेसिपी मध्ये आपण माने निहिति मोर ए रेसिपी गोटे थर ट्राई करेंगे। जदि आपण मानकु मोर ए रेसिपी भल लागिवो ताहले मो चैनल को आपण माने निहिति लाइक करिवे, सांग मान सहित शेयर करिवे आ सब्सक्राइब करिवे। जदि मो चैनल ले नुआ अछंती आ बेल आइकन को प्रेस करिवे को बिल्कुल भी भूलिबेनी। जदि एमिति नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन चाहउछंती एबे चलंत देखिबा आजिर रेसिपी। बैगण मसला बनैबा पई मु नेइची 5टी कला बैगण। आपण माने मध्य चाहिए धला बैगण करि परिबे, किंतु ए बैगणटा आपण जेतेबेले बनैबे बैगण मसला ताहले ये कला बैगणटा बहुत भल स्वादिष्ट लागि थाए। बैगण मसला बनैले गोटे बैगण को मु 2 फाळ करी काटी नेइची। आपण माने जेतेबेले बैगण काटिबे एमिति ही 2 फाळ करी काटी नेबे। 2 फाळ करी काटी नबा द्वारा आ भितर जहाँ भी पोक थी आपण मैंने जानीपर। आपण मैंने एमती ही काटे चाहिए 40 फाड़ आपण बैगण करें। एटा मु पानी रे भिजेकी रखी नहीं, कारण बैगण काटिबा परे आमे जदि पानी रे न पकई रखुचे ताहले अल्प समय रे बैगण भितरटा पूरा कला पड़ जाए थाए। आउ जेतेबेले आमे बैगण मसला बनैबा जेतेबेले आमे भाजीबा बैगणटा बिल्कुल भी सिझिबनी आउ बिल्कुल आमर बैगण मसलाटा भल मध्य बनिबनी। से जेतेबेले भी आपण माने बैगण काटुचंदी सेतेबेले सांगे सांगे आपण माने पानी रे पकेकी रखिबे। मसला बनैबा पई मु एही सब मसलार व्यवहार करिछि। मु नेइछि 2टा पियाज ताकू मु छोट छोट करी काटी नेइछि। गोटे बड़ साइज रो टमाटो ताकू मध्य छोट छोट करी काटी नेइछि। आपण मानक पाखे जदि टमाटो नथिबो ताहले आपण माने टमाटो केचप रो मध्य यूज करिवे, किंतु जेतेबेले भी नउचंदी एमिति छोट छोट ही काटिकी नेबे ताहले भल लागिवो। जेतेबेले आपण माने बैगण मसलाटा बनैबे गोटे चामच रो मु जीरा नेइची। आपण माने गोटा जीरा ही व्यवहार करिवे। 2टा मु तेजपत्र नेइची। छोट छोट 3 खंड दालचीनी नेइची। आपण माने जदि दालचीनी यूज करिवे ताहले बहुत भल फ्लेवर आसीबा सहित बहुत भल स्वादिष्ट लागि थाए। अलैच नेइची। अलैच पकेबा द्वारा बहुत भल वासना आसी थाए। 3 ରୁ 4टा कंचा लंका नेइची, ताकू छोट छोट करी काटी नेइची। एठी मु कंचा लंकार व्यवहार करिछि, कारण कंचा लंका पकेबा द्वारा भल फ्लेवर आसी थाए, 2 गुणा स्वादिष्ट करी दिए बैगण मसला को। अल्प किछि कस्तूरी मेथी पत्र नेइची, अल्प किछि काजू ताको मु छोट छोट करी काटी नेइची। जेतेबेले बैगण मसला खाइबे आपण माने पाटी को जेतेबेले काजूर स्वादटा आपण मानकु आसीबो चोबैला बेले ताहले से टाइम रे बहुत भल लागिबो आपणक पाटी को बैगण मसला खाइबा। एठी मु अल्प किछि अदा रसुण पेस्ट नेइची। गुंड मसला रे मु नेइची जीरा धनियार गुंड, काश्मीरी चिली पाउडर भल कलर आसीबा पई, आवश्यक अनुसार हळदी गुंड, स्वाद अनुसार लुण नेइची, अल्प किछि सोरिष तेल नेइची। एठी मु सोरिष तेल रे यूज करिछि। आपण माने चाहिए मध्य रिफाइन तेलर व्यवहार करि परिबे, किंतु सोरिष तेल रे करिबा द्वारा बैगण मसलाटा 2 गुणा स्वादिष्ट लागि थाए, बहुत भल स्वादिष्ट मध्य लागिबो जेतेबेले आपण माने सोरिष तेलर व्यवहार करिवे। एबे चलंतु बनैबा बैगण मसला। चलंतु देखेबी तार प्रिपरेशन। आपण को प्रथमे हमको बैगणटा भाजीबा पड़िबो हल्का, सेतिबे मो गैस ऑन करि नेइची। अल्प किछि मु सोरिष तेल दउची। आपण माने सोरिष तेल ही व्यवहार करिवे। सोरिष तेल व्यवहार करिवा द्वारा बहुत भल स्वादिष्ट आसी थाए। एबे देखंतु आमे जो तेल पकेइथिले सेटा गरम होई आसिलानी। आपण माने देखिबे एमिति ही गरम हे गला परे आपण जो बैगण को रखिथिबे सेटा एबे आमे पकेइ नबा।
ସବୁ ବାଇଗଣକୁ ଆପଣ ଭଲରେ ପକାଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ବାଇଗଣକୁ ପକାଇ ନେଇଛି। ୟାକୁ ଆମେ ହାଲକା ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜିବା, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବାଇଗଣଟା ହାଲକା ହିଁ ଭାଜି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ବେଶୀ ଭାଜିଦେବେ ତାହେଲେ ବାଇଗଣ ମସଲା ଯେତେବେଳେ ବନେଇବେ ସେଇଟା ପୁରା ଚକଟି ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଯେ ହାଲକା ହାଲକା ଆପଣମାନେ ଭାଜିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣଟା ଆମର ହାଲକା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଯେଉଁ ତେଲଟା ହାଲକା ହାଲକା ଦେଖିବେ ଆପଣ ଛିଟକୁଛି ବାଇଗଣ ଭାଜିଲା ବେଳେ, ଆପଣ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଭର କରିନେବେ। ଏବେ ଆମେ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଭର କରିନେବା। ଏବେ ଆମର କଭର କରିବାର 1 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା ପ୍ଲେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କଭର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାଇଗଣଟା ଭିତରଟା ବହୁତ ଭଲସେ ସିଝି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଭାଜି ହେଇଯାଏ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣଟା ଆମର ହାଲକା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏକ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ସବୁକୁ ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ଏବେ ବାଇଗଣ ବନେଇବା ପାଇଁ ତା'ର ମସଲା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଯେଉଁ କଡ଼େଇରେ ଆମେ ବାଇଗଣ ଭାଜିଥିଲେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ ଦେଇ ନେବା। ତେଲ ଆମର ହାଲକା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆମେ ଜିରା ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ତେଜପତ୍ର ପକାଇ ଦେବା, ଡାଲଚିନି ପକାଇ ନେବା, ଯେଉଁ ଅଳେଇଚ ରଖିଥିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେବା। ଏକୁ ପକାଇଲା ପରେ ହାଲକା ଟିକେ ଏମିତି ଭାଜି ନେବେ। ଏବେ ପିଆଜ ପକାଇ ଦେବା। ପିଆଜ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପକାଇବେ ଦେଖିବେ ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜିଗଲା ପରେ ଯେମିତି ହାଲକା ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଟମାଟୋ ପକାଇବେ। ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଆଜଟା କଲର୍ ଆସିନଥିବ ଆଉ ଭାଜି ହେଇନଥିବ, ଆପଣମାନେ ଟମାଟୋ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପକାଇଦେବେ, ତାହେଲେ ଟମାଟୋ ସହିତ ପିଆଜ ମିଶିଗଲେ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇପାରିବନି ଆଉ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଆଜ ହାଲକା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଟମାଟୋ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ସେଇଟା ପକାଇଦେବା ଆଉ ତାକୁ ସେମିତି ହାଲକା ହାଲକା ଭଲସେ ଭାଜିବେ, ଯେମିତି ଟମାଟୋଟା ପିଆଜ ସହିତ ପୁରା ଭଲସେ ମିଶିଯିବ ସେମିତି ହିଁ ଭାଜିବେ। ଏବେ ଆମର ଟମାଟୋ ହାଲକା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ରଖିଥିଲେ ସେଇଟା ପକାଇଦେବା। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପକାଇବେ ସେଇଟା ଭଲସେ ଯେମିତି କଷି ହେଇପାରିବ ସେମିତି ହିଁ ପକାଇଲା ପରେ ଯାଇକି ଆଉ ଯାହା ମସଲା ଆପଣମାନେ ପକାଇବେ। ନହେଲେ ମସଲାଟା ଯଦି ଭଲସେ ହେଇନଥିବ ଆପଣମାନେ ଅଲଗା ମସଲା ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କି ବାଇଗଣ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମସଲାଟା ସିଝାଣିଆ ଲାଗିବ ଆଉ କଞ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ, ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ହିଁ ଲାଗିବନି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ସବୁକୁ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଏବେ ପକାଇ ନେବା। ତାକୁ ପକାଇଲା ପରେ ହାଲକା ହାଲକା ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବେ ଯେମିତି ଭଲସେ ମସଲାଟା ମିଶିଯିବ। ମସଲାଟା ଭଲସେ କଷେଇ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଉଛି। ପାଣି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମସଲାଟା ବହୁତ ଭଲସେ କଷେଇ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମସଲାଟା ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି, ସାଇଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ତେଲ ବାହାରି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇ ନେବା ଆଉ ତାକୁ ଭଲସେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସାଇଡ଼ରେ ପୁରା ତେଲ ବାହାରି ଆସିଲାଣି। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ତେଲ ବାହାରି ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଯେ ମସଲାଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲସେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ସେଇଟା ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ବାଇଗଣକୁ ପକାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମସଲାରେ ବିଲକୁଲ ବି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡର ୟୁଜ୍ କରିନି, କାରଣ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡର ୟୁଜ୍ କରିନି। କେବଳ କଲର୍ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲ୍ଲିର ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବେଶୀ ଲଙ୍କା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏମିତି ବାଇଗଣ ପକାଇଲା ପରେ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଭର କରି ନେବା। ଏବେ 5 ମିନିଟ୍ କଭର କରି ନେବା ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିବା ବାଇଗଣ ଆମର ହେଇଯାଇଥିବ। ବାଇଗଣ ମସଲା ଆମର ବନିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏମିତି ହିଁ ସିଝି ଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ବାଇଗଣଟା ଆମର ପୁରା ଭଲସେ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭଲସେ ଆମର ବାଇଗଣ ସିଝି ଯାଇଛି ଏଥିରେ ଆଉ ବାଇଗଣ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଜୁ, ତାକୁ ପକାଇଦେବା।
कस्तूरी मेथी पत्र जो आपने पकेबे सेटा एमती घषिकी पकेवा द्वारा आमर टेस्टा बहुत भल आसी थाए। एवं आमर बैगन मसला बनिकी रेडी हो गलानी आम प्लेट को काढ़ी नवा। आमर बनिकी रेडी हो जाइए देखु केते सुंदर मध्य बनी आपण माने रुटी सहित हो कि आपण माने पूरी सहित हो पराठा सहित हो आपण जो भी खाइबे आपण माने देखिबे बहुत भल स्वादिष्ट लागिबो। आपण माने निहाती मोर ए बैगन मसला रेसिपीटी आपण माने ट्राई करिवे। आपण को केमिति लागिला आपणकर अनुभूति मो कमेंट बॉक्स रे शेयर करिवे। जदि आपण को मोर ए रेसिपीटी भल लागिबो ताले मो चैनल को निहाती आपण माने लाइक करिवे सांग मान सहित शेयर करिवे आउ सब्सक्राइब करिवे। जदि नुआ अछंती मो चैनल रे आउ बेल आइकन को प्रेस करबा को बिल्कुल भी भूलिबेनी। एमिति नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन चाहूचंती रहुची। जय जगन्नाथ। आसीबे आ गोटे नुआ रेसिपी नहीं।